अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं और लाइव प्रोग्राम में, और गुज़िश्ता हफ्ते जब हम उस ताराना एक निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह में हमें, जैसा कि कल भी मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात की थी, कि सिर्फ सियासत 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 नज़र आती है और मईशत का कहीं पे हमें कोई तस्करा नज़र नहीं आता। कि जनाब हमारे साथ शर्जील गुपलानी साहब, मुजाहिदुद्दीन साहब और फैसल हनी साहब मेरे मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी भी लम्हा वक्त ज़ाया किए बिना शर्जील साहब से जो है वो सवाल पूछ लेते हैं। शर्जील साहब, आप रिप्रेजेंट करते हैं सर और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, फिर ताजिर इत्तेहाद अलायंस वगैरह भी सिटी अलायंस। कराची शहर के हवाले से जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर कुछ थोड़ा रोशनी डालेंगे कि वो इलाके जो कि अरबों खरबों रुपए का टैक्स देते हैं, उन इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, तो इससे आप लोगों के कारोबार पर या शहर के दीगर लोगों के कारोबार पर क्या असरात पड़े? एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि अगर आप देखें ना, कराची जिसको हम शहर बोलते थे, ये शहर नहीं है, ये तमाम देहातों का मजमूआ है। आपको एक देहात मिलेगा डिफेंस, एक देहात सुरजानी टाउन, एक देहात लियाकताबाद, डिफेंस की एक देहात नहीं। आप देहात में क्या होता है, आप बैलगाड़ी में बैठते हैं और बैलगाड़ियों की आपको जिस तरह चल रही होती है, आप देखें ना इस वक्त डिफेंस का कौन सा रोड सही सलामत है, आपका कौन सी सड़क इस शहर की, चाहे एम ए जिना रोड हो, चाहे शार फैसल हो, चाहे शार कैदीन हो, चाहे शार पाकिस्तान हो, जो आप सही सलामत साबुत बता दें। एक सड़क है जिसको बोलते हैं मॉडर्न क्वार्टर की सड़क, उस सड़क के ऊपर अगर आप सही सलामत, वो तो एक जोड़ हिले बगैर अगर आप निकल जाए, बारिश से पहले का है वो तो नहीं, अभी तो आप जाके देखें, बारिश के बाद तो उसका तबाही। एक सही रोड आपकी सिर्फ शार फैसल है, थोड़ा शार फैसल पे भी आपके कुछ गड्ढे पड़ चुके हैं। क्या इसके मनफी क्या असरात पड़ते हैं? मनफी असरात देखें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो अगर कोई बाहर दुनिया के बाहर से आता है और हमारी मार्केटों में आएगा तो वो क्या इम्पैक्ट लेके जाएगा। बाकी आप बात करते हैं टैक्स की, तो हमारा लियाकताबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान के किसी भी सबसे बड़ी मार्केट जितनी भी पूरे पाकिस्तान उससे ज़्यादा टैक्स देता है। कराची का तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जो अरबों रुपए टैक्स ना देता हो। चोड़िया बाजार का वही हालत है, चोड़िया बाजार वगैरह। तो लास्ट टाइम मैं गया तो मैंने देखा कराची चैम्बर के साथ जो रोड चल रही है शार लियाकत की रोड को देखें यार, वहां पे तमाम इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के दफातर हैं। आप कराची चैम्बर वाला रोड देख लें, जो कि कराची का सबसे प्राइम चैम्बर जिसको कहा जाता है, उसकी सड़क नहीं, एक सड़क नहीं है, इसकी चारों सड़कें आप देख लें, एक सड़क आप मुझे सही सलामत साबुत बता दें कि शहर की कोई हो। और जबकि वहां डेली कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइजर जो कॉन्सुलेट जनरल, कौन से मुल्क का कॉन्सुलेट जनरल जो है वो हमारे चैम्बर नहीं आता। और अब हम, अगर मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी मेरी चैम्बर के कॉन्सुलेट से बात हुई है, कॉन्सुलेट जनरल से, तो डिस्कशन ये हो रहा था कराची का रोड, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई शर्म, कोई हया, कोई बात किसी के पास है जो इस शहर के लिए बात कर सके? और शर्म नहीं आती इनको। गैर मुल्की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की बात कर रहे हैं इस शहर के बारे में। आपकी तो बड़ी सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफी चलती रही, तो क्या कहेंगे आप? देखें, इन्हीं रास्तों पे चल के आना है तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। बहुत अच्छा। जब हम कराची की तरफ देखते हैं तो हमें अभी ये बारिशों में नजर आया, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कें टूट गई, तो ये तो हमारी 14 सालों से ऐसे ही हैं। 5,000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले, लेकिन उन्होंने किस तरह लगाए? देखें, जब हम टैक्स देते हैं तो एक एनटीएन नंबर भी दबाते हैं तो पता चल जाता है इस बंदे ने टैक्स दिया या नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा पोर्टल भी होना चाहिए जिस पे गवर्नमेंट ने कितना टैक्स किस गली पे लगाया है वो आवाम को भी पता चले, ताकि आवाम को ये पता हो। देखें, लेजिस्लेशन की कमी है। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे नॉर्थ कराची का पुल बनाने के लिए 50 अरब रुपए दिए गए और वहां कोई काम ही नहीं हुआ है, तो एक आवाम को भी अपना हिस्सेदार बनाए ताकि वो तरीके से आप लोगों को टैक्स दें। मेरा ख्याल है कि अगर ना भी दे तो लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर जो है लोगों को पैसे मिल जाते हैं। नहीं, तो जितना कंप्यूटराइज दौर हो गया है और जिस तरीके से अभी इंपोर्ट की बात हो रही थी कि इंपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो देखें जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं, पहली चीज वो चीजें पाकिस्तान में ना मंगाई जाए, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। वजीर खजाना का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं? हाँ, नहीं, देखे मेरी बात, उन्होंने कह दिया ना कि भाई देखिए, मुझे एक बात पसंद आई इस शख्स की, इस शख्स की बड़ी जबरदस्त बात पसंद आई। इसने बड़े खुले अंदाज में साफ तौर पर कह देगा IMF के शराइत थे, IMF ने कहा कि हमसे पैसे चाहिए तो आप इंपोर्ट पर से पाबंदी हटा दें, और उन्होंने बोला हम हटा देंगे, लेकिन 400 to 600% वो कह रहे हैं हम टैक्स लगा देंगे।
دیکھیں ٹیکس لگانے کے بعد دیکھیں ہماری کاٹیج انڈسٹری کے اندر ہماری شوز کی انڈسٹری تباہ ہو گئی, چائنا سے آ رہا ہے, ہمارا لیدر کا ایکسپورٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے یہاں بلو لیدر جو ٹینڈریز کے اندر بنتا ہے وہ ختم ہو گیا. دیکھیں پانی نہیں آئے گا, چمڑا نہیں دھلے گا. جو کھال 10,000 روپے کی ہونی چاہیے 2,000 روپے کی بک رہی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹینڈریز میں یہ پانی کی جو مصنوعی قلت پیدا کی گئی اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں سے چمڑے کی اب تو پانی بہت آ گیا نہیں, اب بھی نہیں ہے, آسمان سے برس رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک بات سنیں, جب کاٹیج انڈسٹری بیٹھ جائے گی لوگوں کو روزگار, اچھا آئی ٹی سے منسلک ہے, پوری دنیا میں آئی ٹی کام کر رہی ہے, ہمارے یہاں کمپیوٹر کے اوپر آپ نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں. دیکھیں جو تعلیم کے چیزیں ہیں جیسے کمپیوٹر ہو گیا, لیپ ٹاپ ہو گیا اور آئی ٹی سے منسلک ہے, ان کا اسپیئر پارٹ ہو گئے, اس کے اوپر سے ڈیوٹی ہٹائیں تاکہ ہر آدمی اپنے گھر پہ بیٹھ کے آئی ٹی کا کام کر سکے. لڑکیاں بے پناہ اس میں حصہ لے رہی ہیں. زیادہ ڈیوٹی نہیں ہے ان پہ, نہیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو, ہر چیز سامنے ہونی چاہیے. فیصل علی صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے, خیریت آپ پریشان لگ رہے ہیں, اور وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کے بعد تو آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بجٹ میں ڈیم رینٹل انکم کے نام سے ایک اتنا غیر منصفانہ اور ایک ظالمانہ ٹیکس لگایا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام بالکل رک گیا ہے. اس کے ساتھ تعمیراتی صنعت کب سے لاگو ہوگا؟ یہ بجٹ جو 22 آیا نا اس پہ انہوں نے لگایا, اور یہ پچھلے سال میں جس کی جو پراپرٹی ہے جو 2.5 کروڑ روپے وہ ٹچ کرتی ہے اپلیکیبل ہو گئی ہے, اس پہ اپلیکیبل ہوگا. ہو گئی ہے یا ہوگا؟ ہو گئی ہے, مطلب نیچرلی اب جو ریٹرن فائل کریں گے تو پچھلے سال جو پراپرٹی 2.5 کروڑ روپے تک اس کی مالیت پہنچی تو اس پہ یہ انہوں نے ایک تصوراتی رینٹ ڈیم رینٹل انکم جس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے, ویل ٹیکس تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو نے ختم کیا تھا, اور اس کے بعد ہماری پراپرٹی کا بزنس پاکستان میں تعمیراتی صنعت چلنا شروع ہوئی تھی, انہوں نے اسی کو ڈیم رینٹل انکم کے نام سے ایک ٹیکس لاگو کیا ہے. اب پلاٹ پہ کون سا رینٹ ہوتا ہے, اس کی پروسیس بتائیں کتنا, جو بھی ایف بی آر مارکیٹ جو بھی ایف بی آر کی ویلیو ہے اس کا وہ 20% لیں گے اور پھر اس کا 5%, یعنی اس کی ویلیو کا 1% بنتا ہے وہ ٹوٹل. ایک پلاٹ اگر 1 کروڑ روپے کا ہے تو 1 لاکھ روپے سالانہ دینا ہے ہر سال, 1%. ٹھیک ہے جی. دیکھیں این یو ایف الگ دینا ہے, چاہے وہ خالی پلاٹ ہو یا گھر بنا ہو, خالی پلاٹ ہو, گھر ہو, فلیٹ ہو, ایک گھر کی گنجائش ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یا ایک دفتر کی. لیکن بات یہ اس ملک میں ریئل اسٹیٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری نے اتنا ریونیو جنریٹ کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا, انہوں نے ہر چیز پہ لگا دیا. اس سے دیکھیں یہ ساری چیزیں اٹیچ ہیں, ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اٹیچ ہے, تعمیراتی صنعت اس سے اٹیچ ہے. ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرتا ہے بندہ تو اس میں وہ پلاٹ دے گا بلڈروں کو, ریئل اسٹیٹ بیچیں گے اس کو, تو اتنا ٹیکس ڈیم رینٹل کو اتنا ٹیکس ہے کہ وہ ہاؤسنگ اسکیم سے زیادہ تو ٹیکس بن جائے گا. یہ شاید ان کے لیے زیادہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, گفتگو بھی ساری رات چلتی رہے گی اگر ہم کرتے رہیں تو, لیکن بہرحال وقت کی بھی کوئی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے. بلال اسلم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.